नरक़े आदम घेर लेते हैं। इधर ही है ना। ऐसा फोटो लो कि ग्रुप आ जाए, इसमें कुछ लोग जो है छोटे हैं छुप जाएंगे। इसी मस्जिद नबवी में रसूल खुदा नमाज पढ़ा रहे थे। सुने, नमाज पढ़ाते पढ़ाते पैगंबर ने फरमाया कि मुझसे पहले रुकू सजदे में क्यों चले जाते हो? तो लोग सोचने लगे कि पैगंबर तो आगे खड़े, उनको कैसे मालूम है पीछे? तो जैसे वो सोचा, पैगंबर ने फरमाया कि देखो जैसे मैं आगे देखता हूँ वैसे पीछे देखता हूँ। ये सिर्फ पैगंबर है जो आगे और पीछे दोनों देखते हैं, मैं पीछे नहीं देख पाता। तो पीछे मेरे कौन कौन से मोमिनीन शख्सियतें हैं, लिहाजा सब आगे हों ताकि हम सब मोमिनीन के चेहरे देखें। इधर आ जाइए। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। भाई इधर से भी ले लो, इधर से लो, मेमोरी बचाओ। मोमिनीन की जो है वो ज़्यादा फ़ोटो लिया करो, सिर्फ अपनी सेल्फी नहीं। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द नरा तक़ल्लुब वजहका फ़िस्समाए फ़लनुवल्लियका क़िबलतन तर्ज़ाहा फ़वल्लि वजहका मस्जिदिल हराम। सलावत पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, गर्मी लगे, धूप लगे, कुछ भी हो, कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती सुनाई जाती हैं। जब जो है वो हज करके पूरा काफ़िला रसूल लेके गए तो सबके सर पे बाल भी नहीं थे। ऐसी अब था नहीं कि वो सब कैब बांटे हों, सबके सर पे बाल नहीं, गंजे थे। और गदीर में रसूल ने 3 दिन रुकवा लिया धूप में। बहुत से लोग नहीं सुनना चाह रहे थे, तब भी पैगंबर ने कहा ये तो सुनाऊंगा, चाहे पैर जले, चाहे सर जले, किसी के दिल भी जले, लेकिन हमें सुनाना है। तो कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती सुननी पड़ती है, चाहे आप साये में रहिए चाहे धूप में रहिए। थोड़ा आप मुस्कुराएंगे, खुश रहेंगे तो इंशाअल्लाह आबाद व शाद रखेंगे। और ख़ास तरीके से जब खुशी बांटोगे तो खुशी मिलती है। ये वो जगह है जो बनी सलीम महल्ला था। एक छोटी सी जंग हुई थी, जंग खुदरा, इसके और भी नाम है। 200 लोग जो है ज़ालिमीन आए थे, सोचा था कि लूट लाट के चले जाएंगे। तन्हा अमीरुल मोमिनीन आए, वो सब लोग भाग गए और पैगंबर इस्लाम यहाँ आए। ये महल्ला बनी सलीम है। उम्मे सालम उम्मे गानम के घर पे मेहमान थे। मुझे नहीं मालूम कितनी चीज़ें याद रहेंगी आपको, इसलिए बिल्कुल शार्ट मैं आपको बताता हूँ। पैगंबर इस्लाम ने यहाँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई और ज़ोहर की नमाज में रुकू में जब दूसरी रकात में पहुँचे तो आवाज़ दिया, मेरे पैगंबर तुम्हें बड़ा दुख था ना, ईसाई और यहूदी कह रहे हैं कि तुम नया दीन लाए, नया मज़हब लाए, तो नया क़िबला भी लेके आओ, बैतुल मुक़द्दस की तरफ क्यों नमाज़ पढ़ो? जबकि मदीना आने के बाद 17 महीना पैगंबर बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज़ पढ़े। आज भी मस्जिद नबी में वो जगह मौजूद है जहाँ पैगंबर इस्लाम कहाँ नमाज़ पढ़ते थे, बिल्कुल अपोजिट साइड बैतुल। क्या हुआ, भूख लगी है? नहीं, बैतुल मुक़द्दस की तरफ। यहाँ पैगंबर इस्लाम के दिल में बड़ा दुख हुआ ये कहते हुए कि लोग कहते हैं कि अपना क़िबला लेके आओ। अभी पैगंबर दूसरे रकत के रुकू में गए कि अल्लाह ने आवाज़ दिया, मेरे पैगंबर क़द नरा तक़ल्लुब वजहका फ़िस्समाए, अपने चेहरे को बदल दो बैतुल मुक़द्दस की तरफ। सुन रहे, इधर है खाने काबा, पैगंबर नमाज पढ़ रहे इधर। और रुकू में देखिए, खड़े हो के मालूम हो कि हम घूम जाए तो लोग देख लेंगे, रुकू में नहीं मालूम होगा। और इत्तेफाक ये है, अगर मज़ा लेना चाहें तो सबसे आगे पैगंबर हैं और पूरी जमात पैगंबर के पीछे है, और इत्तेफाक से सबसे पीछे अली है। जब क़िबला चेंज हुआ तो सबसे आगे अली। पैगंबर इस नमाज में खुद अपनी जगह से छोड़े, उठ चल के आए और अली इब्न अबी तालिब के आगे खड़े हुए 2 रकत नमाज पढ़ी।
اسی لیے مولا کائنات کا ایک لقب ہے ایک نماز کو دو قبلوں والوں کی طرف پڑھنا سوائے رسول اور علی کے کسی کا کام نہیں. اللہ ایک نماز کو دو قبلہ. بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ بھائی رسول پر تو وحی آئی تھی, انہوں نے قبلہ چینج کیا, علی تمہیں کیسے معلوم؟ کہ جو وحی رسول پہ آ رہی تھی وہ وحی مجھ پر آئی, تاکہ ہم نے قبلہ جو ہے چینج کیا اور کائنات میں ہی اکیلا ہوں جو ایک نماز کو دو قبلوں کی طرف میں نے پڑھا. تو ابھی آپ جائیں گے تو پہلے محراب بنی ہوئی تھی, لیکن مسجد جب بنی تو اوپر مصلی کے نشان بنے ہیں بیت المقدس کی طرف اور قبلہ کعبہ کی طرف. آپ جو ہے وہ وہاں گئے تھے قباء میں, تو قالین پہ سجدہ نہیں ہوگا کسی عالم میں, یہ یاد رکھیے, سوائے ریاض الجنہ کے. سارے مجتہدین نے اجازت دیا ہے, ریاض الجنہ وہ کارپیٹ ہے جہاں آپ خاک شفا نہ لے کے جاؤ, کچھ بھی نہیں لے کے جاؤ. آپ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہاتھ پہ سجدہ کرنا, ہاتھ پہ اس وقت سجدہ کریں گے جب پانی میں مر رہے ہوں گے, ڈوب رہے ہوں گے, کوئی راستہ نہیں ہوگا. پہلی چیز ہے سجدہ کس سے؟ مٹی پہ. مٹی نہ ملے, ہمارے پاکٹ میں نہ ہو, کہیں بھی ڈھونڈو کہیں نہ ملے تو پتھر بھی نہ ملے تو لکڑی میں نہ ملے تو پتا نہ ملے تو کاغذ بھی وہ دیکھیں گے کہ لکڑی کا بنا ہے یا کسی اور چیز کا جو ہے بنا ہوا, پلاسٹک کا بنا ہے. ٹیشو پہ سجدہ اس عالم میں ہوگا جب وہ کاٹن کا بنا ہو. وہ ٹیشو اور کاغذ بھی نہ ملے تو کیا ہے؟ کپڑا. آخری کیا ہے؟ ہتھیلی. آپ کی نہ بولنے سے شریعت نہیں بدلے گی کہ ہم نہیں بولیں گے, یعنی آخری چیز کیا ہے؟ ہم مر جائیں گے قسم سے. ابھی میں نے منع کیا انگوٹھے اس میں جو ہے پالش لگاتے, اس میں لگاتے, بے جان چیز ہے, ہاتھ پہ سجدہ ہوتا ہی نہیں. میں نے کہا نا کہ جب مر رہے ہو, پانی میں ڈوب رہے ہو, نماز کسی عالم میں نہیں چھوٹے گی. نہ مٹی ملے, نہ پتھر ملے, نہ لکڑی ملے, نہ کاغذ ملے, کچھ بھی نہ ملے, تب جا کے ہاتھ کی پشت پہ سجدہ. کب؟ جب ڈوب رہے ہو. فوراً ناخن ہر جگہ تھمسم جو ہے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی چیز ہے, اسی لیے قباء میں جو لوگ یہ نماز پڑھ کے آئے, اگر واجب نماز تھی روزہ ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مسجد قبلتین میں پوری کارپیٹ ہے, آپ کو ٹیشو پہ نماز پڑھنا ہوگا. یا اتنی چیز ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ ہم گھر سے چلیں تو خاک شفا لے کے چلیں, یا کوئی لکڑی لے کے چلیں, یا جو ہے وہ کوئی چٹائی کا ٹکڑا یا لکڑی. پہلے حج میں ہم لوگ جو ہے بانٹتے ہیں چھوٹی سی لکڑی, جو ہے وہ گلے میں جو ہے یہ ہے نا, اسی کے پیچھے لکڑی ہوتی ہے. تو یہاں احتیاط کریے گا قالین پہ سجدہ پہ, اور ناخن پہ جو سجدہ کی ہے, جتنی زمانے کی نماز پڑھی ہے دوبارہ پڑھو. ہاتھ پہ اور ناخن پہ سجدہ نہیں ہوگا. کون سی تسبیح؟ تسبیح پہ